Diaspora
maitati ongera eboli babo nibo bari no mogoko ongera abari n'abasani nibo bari no mogoko ongera abantu bonsi nibo bari no mogoko ongera asagenda shirindi naine omuntu natigise nakina abata niwere nyangi ababere babere oyo mobaba nyangi ababere babere oyo mobaba nase nyangi toyikate amuranga imore kukuyebiya intoto tenga se nyangi moiriya chikiyana lero no mogoko ongera omuromo tera tato bibantu ongera omunyaro kaliga maitati abantu bonsi nibo bari no mogoko ongera enyindaga niyaso muno ende omonera kwata nikibaba adamuna awa enyindaga niyaso muno ende omonera kwata nikibaba adamuna awa kero toba toma higitabu kumojakano kero toba toma higitabu kumojakano umujakano ibere ogenda shiringi naine umujakano ibere ogenda shiringi naine omuntu natigise nakina watane omuntu natigise nakina watane amona mukahe gachuwajani weka amona mukahe babu wajani weka iyo babo yomo babo mubiro yomo iyo babo yomo babo mubiro yomo Pasi ya mama kapi. Nani kia buat? Kata dia tiendukian bepi. Ini tu kami yang kata orang weekend. Tenan ni. Ayam terapa? Wah. Ayam terapa apa? Motai. Kalau pernah guru abu. Ayam apa tu hati kita? Ya kau udah sini kata tu. Wah. Mana ada kopi? Mana ada kopi? Apa aku ini? Ada yang jadi mungkin. Orang gitu ada kau tiga yang kirim, bayar. Ini kita kau tiga. Bayar. Orang kirim itu apa ramai kah? Kita
Akin to akan lu bobe. Sinyang ke tu na chip to chip. Baat kya adne da gera.
Omuntu natigirize nakina bakwatane omuntu natigirize nakina bakwatane amona mukaye gatuwajani weka amona mukaye babujani weka iyo baboyo mo babumubero aito echo aye yangigiyo yaje mingo enyangigiya umuroti gamuri umunyarukudi gamuri mingo akwata niwe yangi ababere babeyoyo mubaba akwata niwe yangi ababere babeyoyo mubaba akwata niwe yangi akwata niwe yangi akwata niwe pero no mogoka yangi yimito abaiga babiri banjaine no mogoka pero no mogoka yangi yimito abaiga babiri banjaine no mogoka mito tote kase yangi toyate kamuranga imore mobuke biya mito tote kase yangi toyate kamuranga imore Ay, no con Brasil ahí.
Roli babo ni babare no mogoko ongera abairi n'abasani babare no mogoko ongera abantu bonzi ni babare no mogoko ongera azakegenyeke baba kinyange ongera baba eyagenda kati yaso mugondo ede omonera bwaza niwere nyangi abo babere babeiroyo mobaba abwaza niwere nyangi abo babere babeiroyo mobaba abwaza niwe nyangi abwaza niwe abwaza niwe nyangi abwaza niwe rero no mogoka nyangi yebito yabayiga babiri banjaide no mogoka rero no mogoka no le da muka. Digo.
Deal for us started as a way to pay international contractors. Now it's become the way that we pay people across the entire world to punch above your weight class and your employee experience by just taking it.
Auda kuota. Igraika, se viamba ali mete, tomo até me cabria.
banjaine no mogoko Arero no mogoka zinyangi bintu Yabai kababiri banjaine no mogoko Bintu totenga zinyangi toirigate Kamuranga imore mobuye bikuya Bintu totenga zinyangi muirigate Kamuranga imore mobuye bikuya Baba Baito Ongera enyangi buye Ongera enyangi buye Ongera Yababiri gakiba kataniwe Ongera enyangi giyana lero no mogoko Ongera Omuromo tera tato bibando Ongera Omunyarukaniga maitaji Ongera Roli baba ni babare no mogoko Ongera Abahiri n'abasani babare no mogoko Ongera Abatobozi ni babare no mogoko Ongera Asakeke baba kienyangi Ongera Baba Baito Inyajindaga ni yaso mundo hete Amanera watani ni baba adamuna awa Inyajindaga ni yaso mundo hete Amanera watani ni baba adamuna awa Kera baba soma hitabu kumo chakano Kera baba soma hitabu kumo chakano Kumo chakano ibere ogenda shirini naine Kumo chakano ibere ogenda shirini naine Omondo na tigrise na kina watane Omondo na tigrise na kina watane Amona Baito Echo Aye yangi kiyo yagire Pingo yangi kiya baba Omuroti ga baiboli baye Omonyaroko diga baiboli pingo Abata niwe yangi Ababa yo yo baba Abata niwe yangi Ababa yo yo baba Abata niwe yangi abata niwe abata niwe Arero no mogoko zinyangi bintu Yabaiga babiri banjaine no mogoko Arero no mogoko zinyangi bintu Yabaiga babiri banjaine no mogoko Bintu totenga zinyangi toirigate Kamuranga imore mobuye bikuya Bintu totenga zinyangi muirigate Kamuranga imore mobuye bikuya Baba Baito Ongera enyangi buye Ongera enyangi buye Ongera Yababiri gakiba kataniwe Ongera enyangi giyana lero no mogoko Ongera Omuromo tera tato bibando Ongera Omunyarukaniga maitaji Ongera Roli baba ni babare no mogoko Ongera Abahiri n'abasani babare no mogoko Ongera Abatobozi ni babare no mogoko Ongera Asakeke baba kienyangi Ongera Baba Baito Inyajindaga ni yaso mundo hete Amanera watani ni baba adamuna awa Inyajindaga ni yaso mundo hete Amanera watani ni baba adamuna awa Kera soba soma hitabu kumo chakano Kera soba soma hitabu kumo chakano Kumo chakano ibere ogenda shirini naine Echo Aye yangi kiyo yagire Bingo yangi kiya baba Omuroti ga baiboli baye Omonyaroko diga baiboli bingo Abata niwe yangi Ababa beba beiro yo mobaba Abata niwe yangi Ababa beba beiro yo mobaba Abata niwe yangi abata niwe Arero no mogoka zinyangi bintu Yabaiga babiri banjaine no mogoko Arero no mogoka zinyangi bintu Yabaiga babiri banjaine no mogoko Bintu totenga zinyangi toirigate Kamuranga imore mobuye bikuya Bintu totenga zinyangi muirigate Kamuranga imore mobuye bikuya
motera tato bige bando ongera omunyaruka nigaye mahitaji ongera eboli babo nibo bare no mogoko ongera abairi n'abasani go bare no mogoko ongera abato bonsi nibo bare no mogoko ongera asakegejege baba kyenyangi ongera baba baito enyajindana niyaso mubono hete amanera kwata nikibaba adamuna awa enyajindana niyaso mubono hete amanera kwata nikibaba adamuna awa kerako basoma higitabu kumojakano kerako basoma higitabu kumojakano kumojakano ibere ogenda shiringi naine kumojakano ibere ogenda shiringi naine omuntu natigise nakina wadane omuntu natigise nakina wadane amona mukaye gajuwajani weka amona mukaye babuwajani weka iyo baboyo mo babo mubero yo mo iyo baboyo mo babo mubero yo mo ababere no babeiro mubero yo mo ababere no babeiro mubero yo mo yazarende arende nyangi yaino yazarende arende nyangi yaino nyangi yaino timweba amasabo nyangi yaino timweba amasabo ngomo yaino nyazaera yerende ngomo yaino nyazaera Waito, Recho. Aye yangi kiyo yagire, pingo yangi kiya baba. Omuroti ga baiboli baye, omonyaroko diga baiboli pingo. Abata niwe yangi, ababa me babeiro yo baba. Abata niwe yangi, ababa me babeiro yo baba. Niwe yangi ya wata niwe, ya wata niwe yangi ya wata niwe. Arero no mogo kasi yangi yemindo, ya baiga babiri banjaine no mogo. Arero no mogo kasi yangi yemindo, ya baiga babiri banjaine no mogo. Mindo to tenga se yangi to irigate, kamuranga imore mobuye bikuya. Mindo to tenga se yangi mo irigate. Kamuranga imore mobuye bituya baba baito ongera enyange buye ongera enyange buye ongera yaba babere gakiba bataniwe ongera enyange giyana lero no mogoko ongera omuro motera tato bige bando ongera omunyaruka nigaye mahitaji ongera eboli babo nibo bare no mogoko ongera abairi n'abasani go bare no mogoko ongera abato bonsi nibo bare no mogoko ongera asakegejege baba kyenyangi ongera baba baito enyajindana niyaso mubono hete omonera kwata nikibaba adamuna awa enyajindana niyaso mubono hete omonera kwata nikibaba adamuna awa kerako basoma higitabu beri nyangi ababere babeiro yo baba babata niwe yangi ya bata niwe babata niwe yangi ya bata niwe arero no mogo kasi nyangi yemindo yabaiga babiri banjaine no mogo arero no mogo kasi nyangi yemindo yabaiga babiri banjaine no mogo mindo to tenga se nyangi to irigate kamuranga imore mobuye bikuya mindo to tenga se nyangi mo irigate kamuranga imore mobuye bikuya baba baito ongera enyange buye ongera enyange buye ongera yaba babere gakiba bataniwe ongera enyange giyana lero no mogoko ongera omuro motera tato bige bando ongera omunyaruka nigaye mahitaji ongera eboli babo nibo bare no mogoko ongera abairi n'abasani go bare no mogoko ongera abato bonsi nibo bare
kidogo akara kuligere tiguya abanyange bayitire akara kuligere tiguya na amajika rabo bona bagenda batema amajika bona ya isiko igana abantu bayitomo akara kubwabo kwebanga buya wali ganya abanyange bayito kagore wane iri buya bose bobe tinde ngoko iri atakindara akara kuligere na akara kuligere tinga wageni wayo Ngaki pamoja na Fred Bagura. Ono wekekero muntu asebere sema yaye egere itukeri cyakabya. Ndabona nende itakomanyira cy'amadiro ndito na maji sport da madari. Ebinde byo bitaka kandi ndatuwa kakore kare. I think mukaji kirabara aba kungeya sidini egere mu manyi mukaji kirabara. Ndabona gitoba manyi mu manyi na kara ngere bitaka. Chimati wonijito kamara tegere yo yo kamara agro tegere mwe takasonera maji kwa magari pamoja na maji wonijito aba eje tegere kamara anje kati kwa bora yako tegere yangu wacha kumstaabu utamwona Hamas kama niko asali Hamas kile ndio ndio kanisa mamaki mwanangu ana ya wazazi wangu baio ko nikaanzile kuondoka kutokana na kukuja kuja hadi nyangi ya sema mama wana kurumaya ko mola nike azama na ayigabe kwanya ya kuko kama sio kama majika kirimo ngero nyangi wote kenana yoka baji kuondoka ngara ya kirimo na majika chenyo iyo mara sene ndimwe mura mara iyo kote leta bateba na rado yo kabero mochi oyo sikitutu oyo mndonderi oyo kubano ngati oyikira karibu sana kitu oyo kabero mochi oyo sikitutu oyikira iga na seini ndio kama kile ya senyangi ya bana babo ngorele karibu mwezi nabagende bayito mwabere mo oyikaya karibu sana oyibona moyikira sente yeito ya sentikireva ya biamba kadu bijaji atu abari ganiristani na indege ndo yobo kumi bote kyo magoko ngeringa eyenere nyanji endangi asesenda yeito ire bunyego zobi abakere zorakiribora abana bae bayimwa wenda enyangi endangi asesenda yeito ya sentikireva kireva ya biamba kadu ngoka mora njeno magoko to kwa to monene nakegima mono ase ekare na yende ya Katoliki yeso nabo betego mayo nabo beterera ere biya ozobe de ano ko india to ko pe bali taba ke ndo ko karibu mwezi na interete ko banga biya oyo minto omono gari bwa ba mwe ko nganera dauro moyo oromo wabisase kyombe yake ni ase ondaje bakobera no mundo noye abarayi babo babura oyo minto bauro karibu sana timu ya oyo minto masanya na abaro lekte idada ono ekero to wada baba gani bajire rero buyago to abana kwa ra kima wada yaba
Uyamano sala, ibo oyo minto pobre, oyo minto matanya. Ate ya no mono de tuwa babubea, andi no bara bange baraika. Oyo minto matanya mwari karibu. Lakini kengima mono, oyo minto pobre moyo. Nabo abarai baba ali mubaito ase akorokona masawa branji bono. Ebugaji tekitudo na masawa lyose. Igorinde kendi yuti abarai baye baurega asomo turesara agura imwe minto pobre moyo. Abo ibo mari masanya. Naenda garondi gereti alisi kona bondi gereti ngamba gende bagura kurso abongaji so barangaji. Garondo chamara ibeito nipaya sekipo. Sekipo. Nani sio ito kontrere igreja. Na moro ya netibie. Staff ya Sekmatias. Garondi gereti na wale Madam Beatrice ibona amanyirenga etimu yongaji yagura. Karibu sana. Iwapo na mwenye mukatiki ya teba, ibintu bitakora ke mu Uganda bimanyete, neri ngora machika jengiri. Igo tubata namo naende tutuke kwala. Igorende mwezi mwaregani onga kinawa de staff yae, bidi nawa de staff yae, lakini kegimo mono ikine ke umbekemo gete ni ile komisia ba kama steli yote. Kile masaba branch. Kile wata masaba branch inamaanisha kitutu masawa yali bali masawa onsi yawe ile branch ya mekora una baraya mama kana tu alo ko tere tara ikira sa ni to boro na inde ore kono gari ni no ko ku mo moya yali bali masawa ko kana ne yeme jeta gori ni ywe nga abaga ba su babura e kwa ta fatari wote ko yendele ya to na kwa ngani ayande abaga ba to baji karibuni sana. Mama kaniwahi karibu kuzitia nyumbani kabisa ili kushuhudia hii harusi iliyo ya kwanza kabisa katika hii tendo yetu ya Nyamirambo. Hawa kwa bang karibu kwa barabara ya wala na kutoka. Ye maiki mira soya kuile. Nabonda que tengo una coboria naende coboria va Cristo baito mwezi aba Cristo nueva de esta casa de ti sare ko baboyo ndo bwezi asoba ngira no tutorande opanyira ya oboronge kabisa iga icyagere nyangi yene ndangi enyangi endangani asesende yi akapia wanyume tulikuwa nao wengi oyo mtu Bruno asomole noka de ya que oyo mtu Bruno asomwete yoyengo to yeweta motebye noka de ya que seri asine bile por bile toro moke una nava te que yo ma colega ya sabe la sera lo ya la bota que te como no como batangua aba Mindona Rodriguez ya alba kile ba ibaito ni kita sebati no grace ne timwema na kigima mono onga kinoyo ngaba aba bote ko karibu sana ba ko kidogo bana basoa pero na bata vile historia mogoko ya mono yo mito grace no yo mogwa balai na bongo kwa ikite bali kigima kamera ante karibu sana na ndio mo mwagura pale Dera bakene to nyomo manyitire haro no tumwa jikitire cyo kya kima kuna bono ndire ndetande kabe na ro ya bane ka bono bono jiti muje kuna bote ni ka singere bija
Alisi kuti matiro njitu kama ranje. Mwari ya nini kundi yetu buya asomoro buya asengete jange ine ndangi nanda watuta gitabe ndangi tengiya. Yes. Una nateba staff ya Sindimati ya Zinabaro lile asunga kia kobera asungonge. Karibuni sana na ende mwe agura kaya ika. Karibu sana. Kumogi sanje ino nerero mokore nyangi nende kamo basogo ile buya. Yes. Kalisa yetu nene yeye ujago hicho na gela asiabire ndo. Tida. Yamuna sana ekele kwa yanga ndana mazoezi aba gani mwezi karibu na ende mwe mwabera saya ika. Karibuni sana. Hebu bana changamkeni. Ilikuwa hivi. Watu kama tunaegera Akan toka ndanda isaisi kwa yetu kama ranje bija sana. Ina ko batangasira ngale rogo tubwate TV kurukunga Funa TV pamoja na radio. Ngoma ngoti mwajire ngoma. Ngoma Funa TV no ile asaya iga azingere buja. Ngole kwa yetu ana masoesi mama ile ngando ne TV na Kenya ngima yetu roji. Karibuni sana.
Pia muno sana sagire temo igwete buneseko na gutura buya na sengi jojo mogoko mone na sengi tukulia rero ase esenda yito ya sekipita direba ya biamba du bijaji employer yito ya yire ere buya igorete mugwe mune kobuga yes ono onde kete koteba iga abageni baito babeira abange kabisa abageni kali munane mwe na omole nari kubolie gwengiyire ga ko ko kwane ko kobe ko mateke muzi chikwa ikyo tikira to kigonda aiga no to koterra to kamurani no wanjeria ukole bekeke koyo kwa chiki to zipi abando zaketi ukiongozo na kwa yetu ya Kristo mkrema ya miamba kadra bijaji abageni baito njumu na mugwanja kuna mugwanya egerera cyegendere etangazo ne na kiumuntu namara bunaki omogoko ino yo yoko no matio mo no yo yenere nyangi endangi asesende akebiri adonyu umwana mutangi gakire igako gogera gwetande bande monzere bunye basobe bono likyominto nere nandira ngaje ongabye amona bennego kerubo tari bawabu abana baita batangi asesende ye sokero mundo abe no mogo kabagende baito mwigu na omole oise koriye magaga harimo kagana abantu baru America Minnesota Dineji Matironi bagere chingobi isiko wo koriye rigiri ni isiko eliyo soro kunga St Benedict nje nabo asaboze abuna kwa banyene nyangi igorende ne bikundi ao abami ntoko wasakuru kulia bore baikira igase obonge na inde momanyete moyo kurukunda kieri kirangaje boyiburwa sobo liabore abanyene bagaregi bagere chingo bimekera baje kamuranje umaite na umara atuko bwa na jende lakini na umara sobo ikolinde na watu tena moikatu kwa tekuenzi liabore yetu na biamba yetu kubwa tena mura itu dibali sika siaga ndro bia tangazo nero muzaibu kwa watera umwana kwaya asore isiko chaka basoime mara moja torama bagaini woseraisane yagara bagani baito babucha nako kunyamara watera somdana mokale sikuni bagani kubuni kama anja ile gata mwezi yagara to chake rasmi na ndio mnaanza hivi ile katika sana yang igorele mwezi sawabocha agara tocha kigati kwa nini mwanadamu ndio watero na bibi kama tano pia mmefika nyumbani abalimu asengeri ya masomi baatire asengeri ya masomi baatire abo yo kiseme ndio na wabalike na wabali igasere bya togendere na ndio uko tenga Vuna TV na wairaga fakiri kiros igokenya na bizuroje kwa masa ndio kwa
buya kabisa mana dia makoro na ya de Asia ele boronge kono na ko batangasa nyumba jitu cyo bacam une kubatia aiga moro cyo boraga gadu asokris karika iga mabati Michael Bega mabanga nabagwetera bagende nyumba cyo bacamo araba bagaka to soka isiko sitigari kikarika sabara togende mo imege itagite ko kande kera kamuranje to dumana nyumba jitu cyo bacamo igo abanyina Michael Bega akindari ga to soka isiko to so Michael Bega twacha muina abaga kaisike parapi twa mala kanori itagite se kande kwaya gendera
kuna nabate ninga mangana ga teko na ko ya kidima e kwa ito pia kuna asengi de ga asengia na ino mga teko na kokora igo to wale gotangasa na kamera nche e biro ga kera bigo kya kabisa kera bia kere na bono bia kere na boto ko boli na bara ito abana baito bara le rwa se bara bere gera baga nyoito ba boto banyo ri bagari ya ga kamera nche amangana ya ga ndai na ndo mona na te bigo aso kwa koiga to ikiraiga na kero fata ikire minute ngakele yose ukage chake igo abageni baito mwagura saya karibuni na mtisikia mmefika asako kuna St. Peters wewa nyabiemba sato kijani igo chimati rumicheito na bara baita sesenda yeito mona na bageni fato ikire kirigeta kerego korwa ukage chake igo rinde bange eroberie kirase ibintu byose byo buya egere gasire ndebe. Ndio ninasema ya kwamba wageni wetu ambao mmetoka mbali na karibu mjisikie mmefika. Fadha wetu wamefika na nawaambia wakati wowote misa sasa imeanza. Kwa hivyo karuhusu kukamura nje aba Kristo baiso so nyumba egere Biemono karibu sana Fadha in church amefika Nilibarish na wakati wowote sasa misa imeanza. Igo kama na anje karuhusu ko aba Kristo baito mwezi egere kirasmi imisango chake. Tumsifu Yesu Kristo. Happy Easter. Haya, sasa mketi, alafu mtaambiwa mnafanya nini.
tenene miamunga nyota. Amana ndio tabati nyani. Alafu na watoto wote wale ambao walibatizwa mjongea hapa mbele. Ana wale wabatizwa na kuigolewa na deacon.
Tumsifu Yesu Kristo tena. Sasa tulielewana na wale ambao walikuwa pale nyani. Ngendo kile kiasi tukawepo mwana tekerisime ketari yekerisike to Catholic. Yuko March. So they requested ba March. Nkabanchera. Hiyo ndio tunaanzia. Kumali toko jaka. Mama chimugokora monda tu tuakule tutakemia. Sasa wala ambao wana maji musikili muku wabekere bataki kumaji. Baikega bate paruni. Alafu ndio tuanze ibada ya misa. Na naomba kila mmoja asimame kwa heshima ya Baba Mtakatifu wetu Francisco. Kwa wale ambao hamna hii habari, Baba Mtakatifu Francisco amekufa. Amekufa leo asubuhi. Kwa hivyo nimewaambia msimame kila mmoja atoe sala yake moja kwa ajili ya huyo mchungaji mkuu wa kanisa letu takatifu Katoliki. Tunamkumbuka Baba Mtakatifu wetu Francisco ambaye umemteua kama mchungaji mkuu wa kanisa letu takatifu Katoliki na umemuita ili apumzike kwako. Bariki kazi yake njema aliyoifanya katika kanisa lako. Na ubariki Wakristo wote kote duniani ili wamtolee sadaka safi Mungu kwa heshima ya mchungaji mkuu huyo. Tuko sabayo sikera Kristo Mungu wetu. Gemi ayaba kura suwa kwa Nyasaye na kima baliba mukira siku ya Pasaka kimukasoma leo.
ready. When is coming? Are you happy? Announcement, announcement, announcement. Eric, be ready. When is coming? Are you happy? Announcement, announcement, announcement. Eric, be ready. When is coming? Are you happy? Announcement, announcement, announcement. Eric, be ready. When is coming? Are you happy? Announcement, announcement, announcement.
Chukua 30 minutes.
Karibu wageni. Wageni wetu naona wanaanza kuingia. Na waomba mahali watoto watetezi kwa kiti na wazee wengine au kulima watasimama, tafadhali kuwaondokea ili pate nafasi ya kuketi. Abantu abana b'abantu mwaba abanyamwinga muzabana tawala batenda kujya ayo mwezo yoroje umwana gaja tafadhali tusaidieni. kidogo tu tafadhali, hata nimekuja na misa inaanza. Monde kwezi ubwate siri emisa ngekota kakamara anje siri yae na boy momuntu ndo kanisa imetro kubeka kwa sweka na ndeli ugindi yakwa kamara anje tusike misa nenyana ndio mwana niko hivi karibuni. Wa Bwana amefufuka katika wafu. Kama alivyosema, sisi sote tushangilie na kufurahi, kwa maana yeye hutawala milele na milele. Basi karibuni kwa misa takatifu kwa ajili ya hawa ndugu zetu Eli Kiongaki Rangate, oyo Charles Rangate na Cecilia Kwamboka Burulia Bore oyo woni dilera moita somo yago yenyangi amanoyo mwabo Veni Kerubo Mokaya Mwana Steven Mokaya na Naomi Kemunto Uruchevirate matuchikira twins ili tushiriki pamoja na wao katika misa itakatifu na siku ya pili ya Pasaka itukulinene karo Kristo atugwirire amakweli na barabu babuire byonsi bibeteire paka Nyasaye ubanchire baichirera basi ndio siku yetu
tulikuwa tumeiweka Jumanne kesho, lakini mkaomba hivi leo. Nikawaambia siku ya leo mapadri hawapati nafasi. Alafu tena tukaona hakuna haja. Wacha msherekee sakramenti katika kipindi cha Pasaka. Kifamili cyabo n'abantu bonse mwekira n'abakristo ba St. Peter Clever mmekaribishwa katika misa takatifu. Tigatumugori umonguru anche kubatumira aba babere okonya no kurenda kwaye urwaso rwakirwaye boigo aichuli birengera byabo byose byechinkoro cyabo abakomye asemeremo yaye bo bakora. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu awe na inywe. Tukane bibitu akore tumubone Nyasaye atuabire. Nanchire asama isanya sawa munyanguru na simura wa minzo na inje na salie mono asoko ekere asama na sokora no takora no komocha kwane no komocha kwane no komocha kwano kwane na inje na salie asma ya mtakatifu mwesiki aba malaika na watakatifu wosi na inua banito monsabera sono kuri saito asamu tubase atwabera tumusiribe atura kisumu takwera monguro tuabere Kristo otuabere monguro otuabere Tata ekera watungu tumanya bantu kwarigetinga umusata n'umukungu babe umubere oyomo bwani bono ase kugwatanirwa kugwantanirwa enyangi aba baburiri bayira nasumu w'amasakramento ase kugwantanirwabo oba sesenie n'abana babo ase kubabe bonsi bombera ikiorokera ikiwanda kwawo asinseye tugusaba yonse kera Kristo Mungu wetu. Tuketi tusikilize somo la kwanza. Ogosoma ogotangani omochakano ibere tuchakere kumanisa na isatu mbaka mirongo ibere na inye Eriyo manene ya saya agateba
taibiya omuntu yo abebweka ni mokorere omokonyi uramokonye elio akayimokia amaroba korwainse akaroisia kera engiti nechinyoni chionsi elio agachirenta ase omuntu uria arorebuna agochiruka nabo igokera egetungwa kianyorete rieta riaye ase igo omuntu oyo akaruka chinyoni chionsi nechingiti chionsi kolenda ase bibyonsi ebiyatongetwe tarolekana makonyonde oye elio monene nyasaye akabekera omuntu uria chitoro chindito mono kegima ekero araire akamurusia orobo rwaye oromo na akairaneria chinyama asaria akaroisi omukungu korwase orobaru akamuirira omuntu oria elio omuntu oria agateba omo elio oyo bwekaine oyo oyo nelio ugakorwase amugane nechinyama korwase chinyama chiane oyo nigo ararokwe omukungu ekiagera oyo nigo arusiwe ase omusacha ekio nakio gekogera omuntu agotiga ise na nyina obugatana na mukaye na abo babere baba omabere oyomo ligana ya Nyasaye. Somo la pili, somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro. Somo ya 3 kuanzia 1 hadi 9. Ninyi wanawake wanyenyekeeni waume zenu, hivyo waume wasiofuata bado neno la Mungu wapatikane na mwenendo wa wake zao pasipo fundisho la pekee, wakiona tu kuchaji na tabia yenu safi katika maisha ya kila siku. Bambo lenu lisiwe la nje tu kama kusuka nywele, kujiremba kwa dhahabu na kuvaa kimaridadi, bali liwe katika mtu aliyejificha wa moyo, katika roho nyenyekevu na tulivu isiyoharibika, yenye dhamani mbele ya Mungu. Hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, walimtumaini Mungu na kuwanyenyekea waume zao. Kwa mfano, Sara alimtii Abrahamu, akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake mkitenda mema bila kuogopa matisho yoyote. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa taratibu. Ijapo wanawake ni dhaifu zaidi, mwaheshimu kama warithi wa neema ya uzima pamoja nanyi. Hivyo sara zenu hasitakutana na pingamizi. Mwisho nasema hivi: ninyi nyote muwe na nia moja na moyo mpole, mpendane kama ndugu, muwe watu wa huruma na wanyenyekevu. Msilipe mabaya kwa mbaya, wala matusi kwa matusi, bali barikini, maana mumeitwa kurithi baraka. Neno la Bwana. Mshukuru Mungu. Tusimame kwa shangilio.
Monguru abe na inwe. Banchini takatifu ilikire na Matayo mutagatifu. Togosoma Matayo emirongo ibiri na isano esatu. Bakaimoka kurwa asoboina bwango bale no koiroka no mogoko monene bakaminyoka bakabairira aborokiwa baye amangana narora Yesu akaumena na barabwo akabatebi masoge na barabwo bagacha bakamugata amagoro bakamusasima Yesu akabatebya timoiroka yenda mubatebya abantu bagende Galili nao barandore kuba kugenda rora abande babarendi baria barendete embera bagaswa asomochie bakaborokia abakwani abanene amangana onsi akoregete una Yesu abugete nekero basangerekanire amo nabagaka baka kobaro sirie amangana bakababarendi baria tibesa tinyinge bakabora mote bya bantu aborokiwa ba Yesu batitebotuko bakamuiba ekero twaraire dinganeliga korali lilaigwewe ase omugabana tuna toche tukwane nere tomwebererie na kubarusia inwe ase mechalo bakabogoria chibesa chiria bagakora buna batebetiwe no mugano oyo okumira ase Buyahudi goikarero iga evanjiri ya Kristo tumusifu Yesu Kristo tena tumusifu Yesu Kristo Nyasaye nomya nechinga kichonsi God is good all the time and all the time. God is good. Mungu ni mwema kila wakati. Ati kila wakati. Hata sasa. Hata kama vile Paulo mtakatifu amekufa. Mungu ni mwema. Hata wakati hawa watu wamefika hapa. Kwa hivyo Mungu ni mwema kila wakati. Okay. Ubokire. Baka mutindeka abanta baya baka mutindeka omone netaroka naende omone netaroka naende Mariamu Magdalena Mariamu Magdalena bakalenda sowaina Omonene tarokwa naende Omonene
obokire goli goli obokire goli omone Ni ndoa. Alafu tuondoke. Nitachukua dakika 5. Lero Easter Monday ngenda njugwe tegere. Number 1. Pasca nekegani ase kirisi tukaturi kurwa ase Kristo mwenyene. Muna mwaso migwe dini Pasca nero esenta. Nero esenta nero umusingi wokwegena kwakira mu Kristo. Muna mwaso metu koru Ash Wednesday na Easter turido mama tukali atatamanene. Mworo kerere tigwe na muna kwaso mete dini igoro ya Pasca. Inga embera te kunyara kugacha Yesu. Mbera te kunyara kubisa Yesu.
muna mwe kurase banchiri Yesu Kristo agosoka kurase mbereri nekera asokire goika bande bali kichinchira cyo gutanga okoroka kwaye lakini tiko gutangeka mbaye mutibesa nyinge mliambiwa hivi watu wameanzisha makanisa nyingi kote duniani. Kila watu wako na yule alianzisha kanisa yao alafu wakafa. Ni nani? Kaburi lake ni wazi, ni Yesu tu. Bali bana batanga kanisa mbele ya buterego kwamba sikukuu ya Pasaka kwa Wakristo no kwego waseme koroko nene muna mwate ngwa sumwa koyega okoroku the jubilee of hope awaseme nga Yesu nyata rutase embererine kanga ntuya kanga ntujitia kore nyangi kanga ntujitia kanga tini mosasiroti kanga tori mu Kristo oro mu Kristo esa muri Kristo abogete nayo kobwati chinchira chiayo Yesu Kristo ekera abogete nitukoria Pasaka yarenge igoro aso kugena gwetu kwekerese geito tugachako ya tugategu kero mu Kristo wekaru esembere ya yarimi aso kukurwo Holy Saturday featuring mass this one to avoid to wega nkeke mo kurigeri koyore moyo asebindu kiri asebi tondo asa abantu bakuri nkeke mo kurigia bane mutete kuri Kristo ubokire nana waambie tukutane Galilaya na wao tukondolea. Kwa hivyo katika misa hii na katika upeo wa Kipaska mnaalikwa nyote musherekee siku hii na kipindi hiki cha Pasaka ambacho kitaisha Jumapili ya Pentecost. Kila litu kumpaska masherekee tukerega igoro yogo toruwa kwabo. Iwone Yesu Kristo atabogete kanga bo Kristo ngoyo. Na Kristo kabogete abantu batangani bora gatinga Yesu Kristo wokire namba tumubaye asogotege na kwabo kera bakungore batike bakabatene obokire bakarana mangana ina yabisa bagatwaro busiri bagateba hao ne kiara aboke bakebale lingana lya batatinga after 3 days enyombe yenko yetabo rane nyagati enyombe yo mubero ne ko yetabo rane nyagati mboke baada ya siku ya 3 hawa kuamini na kutokuamini kwao ndio hakikisho kamili kwamba Kristo alifufuka. Na wale ambao mlisikia jana mlipewa masifu na kina mama kwamba wakati hawa wazee wamelala akina mama ndio wameamka asubuhi na mafuta balali koli mbakwenda waka Yesu mafuta bali mugetia mafuta bakumbali ba Maria Magdalena bali mugetia mafuta nandi bo metrige nandi karo dinene diga nandi roli nene bali mugetia mafuta bata no muro Yesu bauchwa tokabata mheshimu mabibi zenu. Huyu amesoma hivi bibi yako ta korengaini example nko ba moya na mubu toro bisigisa bibere ro chama ate mubu gori gocha ayo gutire ko na kuguyu mururi era abasokera mimi kigera no bwata chingo to basa kuchaya mukabo hawa ndio watu wa kwanza ambao Kristo aliwateua watoe walete wabebe habari njema. The good news about the resurrection was delivered by the women, while us men we were sleeping. Tualenge nyomba totoelele. Tunaelewana ndugu yangu? Kwanza nimeacha na watu wote tuongea na nyinyi.
Nyangi ni abande abantu bakore nyangi matini 1 2 3 4 5 abande de tingwe baka mu kirogo kire egente ke nyasara bile boronge nintu bigo takabaro bigo saleka ntwese bigo saleka owe kato tokonya na bo usaba na tiama so atuate betu paska nyaba soma wakaberu watebe inua bakungu ayenoyo yo taketa kotena na baba tegera ne kuru mukungu aye naye mwingwera abasacha bayi nande mubanje nande mubasike umusacha uyu this man nerelitiro lele nyombari kalororo nane ko that's your man that's your man mwanje nande musike nande musupport nekimo kwa abantu wote behind any successful man stera no akora taki peni no akora taki naona biashara vile nani muna twatiga ntoro muroji mbeto gotogeza nani mama na batayuga enyangi tali okomena chituki tali okobeka chineti ibinde bikoma sakuru mawo tali okobeka yange no kubuli ibinde enyangi negete kingao umuntu olwime umuntu kyoyo korokufeni umuntu kyoyo korokustera asibintu biriyo bakora asamakora asubukwana asokora no gutakora nabi bitukorangira tokore na hino basacha no babere no musacha ore manaje igwai tiga kuchaya mukabo tego siere mukabo nena mukabo ne kyawa yasaka wanje mukabo kuna wanje to mubirugo mukabo that tenena gote na tenena itu asate kamu ku maketa ina itu mato bora kisutu kuna itu mobegete mato bora wanje mukabo kuna buya kitai bi karamunori namu na mmesete esuti nye etari nye esabuli nye ebikoroto nye nande bibweka ine entereje ko buya ntite wanje mukabo neki umonta buyanza ukuragira buya wesi buya wesoka buya watoera na buya tubati stress na umukaga atakirabe gase yikiro gase yimyere pata akora botambe to imagine ngamukago no muntu uri weak aya nasaya okoire nikumwasoma Genesis nasaya karatari biya obaye biya ukamana kuimuka kuruze ino kwa namba ka tebirate naona ko hantu ya wewe ni tebirate ukaimuka ko liamore ko watira yuko maka tebirate mano bana ko leta liamore mana ko to ta ko mosusura entere yo koragira miya kumuragira entere yo kwa soka wiya omasokebo entere yani kuna kandi natural iyo tayaba no tabu mukristo gende yosi utegete okorewe obo mutanga ni okorera abami wandi sitigawo so asiri tukuri yaro yarwano mukorangerirwa dero mokonyora egesio ya Pasika ase parish etengima ninu mwakorenga Pasika nyasa kubaseni muboka mwana Kristo munalitwata tinga onye mwabokire na Kristo kurwa saba korosai murigereri ayali iguru ase Kristo ikaraso ko bwo kwa nyasa onye mwamwire bakore nyangi murigereri ayali iguru saguri amatemu ngo cyari butambi abantu bale bakore te nyangi bande bara bebe tekira kiri bagita bakalijira bakomu tukabayiria tirati paruni chigatu nyomba ga okumachi kuri ukaba alafu bakagenda wakuchibita gose manga igorari getu lakini batara mbulu mumurada bakabune nyangi yao
abande bagasera abande bagaitana ebyasa na bibona mwakira rero muguri kira kire kimukirende ne kire ki umuntu gukiri mwanya abantu aye naye ni numugokire lakini manyanga esabari yigatoro obaterere mboro kuna milima na kuna mabonde nekuma alimaliza tinga na lyo mwena liye mobe no moyo yomo muoreranie mwantana muna abamino ororo yega no yomi ono yomi ekero imani ya tereri mate imani mboka wasoira matobe musibiri gotia soke kero madam atereri mate madam moka wende na safari to basa ko babuna abasata bali bandi basata mbale bandi aho susura mukaye muneko rugere nyoma to basa ko babuna abakungu bali bandi nikwatenga abantu balole chitabikia ucingiya nenchero manyetere street bonchorwe batari gotegunonde yani baligeri obe mira ekerore sabantu babo asaba kungu bose banya bimba bate na bate tigambe buna abasata bose banya bimba bate tigambe buna eriki so story na ere yeri tukuriale so mokorangira ngono ase nyange yega mwachorire nasaya baseye na asine nyangi yaino na abatenengi no buya bwose namba 2 kero twakira se nyangi togote toche koinyorirwa asaba twakira bali twakorete nyangi eri kingo bali chira mutwa koingora na ba kwa koika koinyori koinyore nkiekere kwa korete omana korora ka yure bono ogatianenga ayenaye esa utingo chera swaso to ayenaye you are the only man the only woman na chola saba kungosi bale se naye inkorende nkoereri korekere gento wikogwa so asaba mora mutamanye tiamo asaba mora na abunire chira chinangiye na riete elikina kya guchikira gota atako inoneki it's not too late you can come back to your senses na bukoirana eliki aro tomelete card tari choko iriata gocho kota uneki goma ina na ime kamera ini yesko asai tumusibi Yesu Kristo bali to bata di family oli bata omanjo ayo mutyo kaboko bali munyo manete okay tiamboli rice yo tara nyoma na konyomu mutyo kaboko go okay which means abantu barana abantu be family uliapa mbele ya Mungu uliapa mbele ya kanisa mbele ya umati kama sasa ukaahidi kwamba utatumikia familia yako, utapenda bibi yako, utapenda bwana wako, utalinda watoto wako. Ni kwa nini basi ulifika njiani ukarudi kulilia ukaswali hivi? Konyora abantu bagwe kwani nchira. Montago kwani talinga na bangu kwana akarwa akara wete solo. Naye wasiri kumukwani. Kona kuboni kikianda tumucho. Ama wana kuna kuramba. Ara atongira batu pa. Emani kuboni mistake na akorete bono. Esa buriyago, a mistake na akorete. Esa buriyago atite. Otabanga muna Yesu aterete. Babere ibamanyeti ikibako. Yes. Number 2, mbara tuachira. Tutarakora nyangi. Nani mtu number 1 kumachia. Turakora nyangi lakini ukumati naye 1. Ubegete yanga yero, ubegete yanga girini. Ngoko mati. Na turakora nyangi. Eriki na kya kurekerete vena abakurikere kadi abata inchora na kore nyangi na yogende okore. Yotani wata ochokora enda tendi uragira wende. Ugwacha gaiga egero gwe boneki nkiko kore stage. Wewe Mkristo Mkatoliki
unaalikwa kila wakati ushiriki katika sakramenti. Na umeambiwa maisha bila sakramenti. Onye tuko nyora Kristo. Diji ko ni le twa onyo ko moni asekero yaki ya Pasaka. Okumachi utara nyora ko moni. Aba ndo para babegete yanga girinye timubegete. Atara akora nyangi. Bakumachia. Mumepewa kadi ya sherehe ya leo ili na wewe ogende ngakiri toku karansi wetegerere. Wewe wolinke kwa kole stage. Oicho bisi olike nyangi nayo nyora masakramenti. Ile biya gosere bo. Asigo na abaka ne mwensi amaya senga kiye ya Pasaka na saba seni abatenengi no buya bwayo bo. Sumongo babe na imwe. Jubono abaiga mota ya bana mota gita. Nyangi eronja era. Mwete nyangi abakristo mwata mugonjora. Nyangi y'Eglise Catholique. Mukarete mintu kurwa simu harusi byo kumachi. Ili nali nyangi yale nga muluru. Bante ba kumachi babere batatu. Ili nali mwakole nyangi. Bono tigamba ili sakramenti. Simama hapa. Angalia tu. Na wewe simama hapa. Songa nyuma. Teo tache carpet. Carpet teo tache kala wa kole nyangi. Carpet ni mwawe kilikuwa. So, bono esa ulimwa kora mwe ulikuwa watena sasa wacha ni wabariki. Ni sakramento ya matrimonio, ni sakramento lioka, sama sakramento bwate 7. Ni sakramento likuruwa na umuntu utemusasuruti. Fata talikuru sakramento ya matrimonio. Fata agusini nyangi yeyo. Umuntu ukuri sakramento ya matrimonio ni naye. Nino asaya iri sakramento yeyo. Nayo akote byoyo ni kyotagete. Nayo mate ni kyuwete. Ala mwana. Diga esto na benga na ego. Ama sakramento ama sipi. Amo sasuruto ko. Inu fakita na mo sasuruto ko was. Na le fata ta na le kurumu na le sakramento ya mo sasuruto. Ele umuntu ko biye kanimo omo bisko. So, quando lì sakramento ele mo kwena na bone higa, ino mwana kora kana amasoesi mwetege. Tadi kono. Ada, Diostera. Nera wacho ora tago tenene. Digera ni wana kamba. Mo. Ne kyoko matevi. Wana mo muriero mwana. Matevi kulo tevi na biko beta. Kera no kola tenya. Mwangu mangana bera tatu. Muna uji to matevi kyao to para. Usa na mo kwa na story ndio sikia to to kwa mara kwa baba. No takaro ta kulitena sisi. Morangi kita na Esther. Ayefin, mtagere huyu. Omana kama someri kita bieta. Ayefin. Esther. Tuwe tu montoko ni nang Esther. Moten chikoi. Tua batoro turuche, kendera. Moligere, digo moligere. Digo fenyo awote umuchi kama muntu mena ba minetigo. Naina kwali otari. Na ya sawa konya. Obeta ya sabande. Obaro kereni. Na baba tena paji. Mo kusui kule. Kuna magana.
Ngekya tetaka kote. Ngajuju ndani. Kusoko matati nchore. Take speech. Ayeliki. Mwansione. Bono rero ina ngutiano rasouswa Nyasaye asokuchkwira chira. Asensema yobo Kristo kuikobo mukanye kuno musacha. Ase family. Ngano yeli ngana ligo chaligo samba kuikoka nyeke. Ande kwamira. Ande kwamira yande. Kuigo sokoso kyonsi. Abasubati n'abaya Kurindi. Eme yakore ndukege. Tochi mukyo mora mutwange okabe mune yakore ndukege. Wa motebo kanyeka. Mwiwana. Nwiwa mangana yo asoko bwati na ko yalende nyangi ya okoranchi. Mwansiona mangana yinyo bwatios. Haya. Kaanza mwana kurindi. Murigetie gochora, gochora, gochora. Murigetie gochora, finyomuya. Aya, tote wone bireka ribia. Aya ne kiurot. Kera wan bakuri. Aje na kora. Aya wone ne kiurot. Tu tate kafe. No. Nainche nabondo chenga pat. Naorote. Nabondi getinga tuwa taliwe nangi. Mama jana pen. Boniga. Straight. Kere kare tanda. Ngono ndo chenga tinza jana. Dale. Mama ntaka to uno no go sena na bora nyore. Yo che story yare anoro dio. Murigetie gochora, gochora, gochora. Murigetie gochora, finyomuya. Abata abantu barigeti gochora, fin. Kimi wate. Ba ta gitu koma chora. Lakini ukagwira. Owa paraki. Ukagwira pat. Na kumolike nukiro tarante. Kuwa chite mpaka chebirate. Gosomo mena nutembe, gose kone, gose. Yani kwa hata yawa mene sama reform, ngaka tula ibu. Ayo wata jise tukwere, taite wata jise kiosa. Mimi sina haraka. Nge kia legi. Mwaka kiyo. Mwaka urenge 2012. 12, 13, 14 mpaka 25. Ini miaka ilenga? 19. Mata tingo boli mosaya taku mai miaka ilenga. Ayo mani. 2012. Tumera ni tastora korea. Mata kalau mata kalau gata ke toge. Aji chaka noregas. Kuna kumairigas au korea interview ngomwanja. Asi basi lekta. Alafu ngabo mutangani. Kurama chibia. Akataba mantinta ke tibintebi. Kurama chayani mtinga tato. Ikaweke barua sana. Ikaweke tare. Story ndo tamo nani bwati ngono. Karena kuimia. Eso kure ya tiga bumbuango iga. Karena besa. Tidak mau soal gini katanya orang. Watema pakai beli orang malah. Dia nyoro. Ayo nyoro tuh cibirat. Oh, nalele kira nai nyoro, lakini itu kira nanti timur. Ikawa kongoso. Oke. Ande ngaganya seguro kali. Mono watema na esa unamisi sino. Shule itafunguliwa. Nipate tena.
shule ikafunguliwa, endelea. Nikakasa maneno. Sasa tuongee Kiswahili. Nikakasa maneno. Nikamuingiza box. Mangana hiyo akawabuya. Akamwanza njenga mwanza na Boke maboka gana ko tungi tweru maka muna lero yo gwikira ayo nipata ukino re nganu mutomasia hali tomoro kirona umuntu yungu utana guchibirati bakana ri skuru kamu ande kai goro ndiri we geto kanyora taiyo Ewate ati skuru iguru Ewate ati skuru ira iguru to merane One skuru eka iguru Igale ngomo komune getare Tingi kengaini keriyo bonde kya chembulemo twage samai Tingi kengaini keriyo kya chembulemo twage samai Haraka haraka pole pole Edi kyomo ngaini ariyo bonde aga chembulemo twa aswamai Eri kyomo ngaini ariyo bonde agate Asoe mwaye wawa kita hotel toko ni lireko Asoe mwaye wawa embule woto asoe mwaye haraka haraka pole pole bintu bya ngolamani Pemi tan ko yung guambo Wata abang gitare. Bona skure kay guru. Moriki. Asoe mwaje bawa. Embule wotwa asoe mwaje bawa. Embule wotwa asoe mwaje. Asoe mwaje. Nanda waswa ni wewe unaswa nyomba. Ai. Wana skuru ya iguru maleta goje sekate. Nae ba pala tu usmai. Ingi kumugata kera mugata na yoko yunga wana nayo akole nyanga. Matuka na matu 2020. Mutana ko nyawa masakara mo tukura manega ma ko igo very good wa mweke ne morike le ba ndoche ne oroche bose ne na kirika ne Ungo chaka mlukulichira. Ne. Awa tomo kau sikuya. Orote kisman. Ni morote pale. Akono vision ya vera ko sene. Ne. This is the real man. Ne royo. Ne royo. Ne royo ga Adam. Ne. Mono kwa mwikiria mono ntegete muchake konyora lisa muchake kwena na lisa karamento mutara korago tegete ko baguri birengera ibyenyi ino babire ayeriki no gusuburu kwa pale nyangi musobetere fata ni no gusuburu kwa pale nyangi timbetere mata
Nine n'ubusibori bwoko ari Nyange. Alafu nandi tuwasome, mwasome tuweseme, nandi mwarode n'ibintu bikoba. Mugendere gusikana butambe ase familia y'umwe sata n'umukungu. Fata ndondere gusikana butambe. Fata ndondere gusikana butambe. Mugendere kurenda bari Nyasaye abayira ase familia ase kireye Kristo. Fata ndondere ko barinda ase kireye Kristo. Fata ndondere ko barinda ase kireye Kristo. Esa buri mwaro kiri wanja kwenu kono kwana. Mwana ka injo ayo mugo bintu bigo. Kwana ni mwana kalikeresi obwanja ni bweyi. Natianire uwo muntu w'Inyange asama buramaya n'amabe n'umutoire ngendera ko wanje nakugusika amatuko onsi n'umuntu peni kubigura Umugako Neti na igura. Ariko umugako na w'Inyange. Umuntu peni w'Inyange. Nakwirire natianire abo musachona w'Inyange asama buramaya n'amabe asoko bimubiye bumubiri n'uburwayi n'ingendera kuwanje na ubusika amatukonsa ayo mwakona kwebura mwana umuntu peni w'Inyange na yibura. Tiko mongoro asobiye bana maberaye abaseseni inubombera asire kigamwarire bosyo bwa altari bosyo bwa batenenere bayino bosyo bw'umusasiroti yone igere ryo mugando y'ikirema mwatianire tiganya saya abaseni ekeganya saya aseseniye na okebwatane rero onde tabasa kubiyatana seretari atata niyo mwana tifo moja mbili tatu Kote ya mbili mwana asina saa nani na vere lakini mbara bataita bata tukoranga yangi ine kiere usina aye for remembrance karo bana ro answer was of chire ni isiko so karo ko mja ko 998 wali ke rewa tanga goma gaje bete Diana sasu yewa na mabiraye asini bitingeri kibetechi rero mo kwenana kibe ekemanyereryo cyabanyuri butambe asikire kigamwarire asaritari seretari atata neri umwana neri wa mutagatifu amen. Aya bona kero montago ate evete yo musanyo igo mamo gwato koboko kobe igo kiara biko biko evete ni kero go cha kurwa ayo umuntu peni w'Inyange rorebeteye ikuneke manyereryo y'obwanjani n'okwegena kwane asore goiko gokwa aserieta rya tata n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutagatifu amina. Ligere go ci ate ko ligere mo to no yo
igora. Mada Mungu hapa kwa be. Ayeri kama kwa nemenya. Hiyo Mungu anapenda. Kama sasa wako kugotia na maisha. Tolevete. Ngalingana hoteli. Kene kimanyirio. Chowansan. No pige na kwana. Asole. Wiko kwa. Sekretari tata. Serio mwana. Serio moyo mtakatifu. Amina. Mosata kwa tuna maokari. Nari ata atame. Mungu ata igomba kuibiribire. Murigereni. Baba siku Sumaili yasi. Sumaili. Mwanagaji wa baba. Mwanagaji. Muguruka ni unero ngoli igo. Mwanagaji. Mugoli na kiwe. Nakiwe. Mwana niwe tabia. Haya watoto wa hao ambao wamefunga ndoa wataongea hapa tupigwe picha. Abana nju. Bwana mwaise ni rata tenene gora. Ina goje gora. Ngo yoko mosibera. Haya watoto kuja. Watenene simama hapa watoto kuja. Simama hapa. Simama mbele upigwe picha. Haya. Mutai tako ngendini. Haya. Eli chama tama tumba tako sikajibali. Weka. Weka tu. Nani yako na mtoto yule mdogo? Papa anaita mtoto. Maana ulioma. Lakini chipi cha serikali anatoka ususuru. Endelea kususura picha. Mwana na roho. Kireje kalawo toke na jawo kwa rana no arenge. Ya, spoti muhimu. Aba ni nani sema ya? Baba sasa. Mama hapo wewe. Sasa utakuja kuambiwa ni nini imefanyika. Mangana haya ile. Haya watoto kama mketi na wanyange hapo kazi. Ilutikara. Ndio mketi. Wate nene. Bwana wakao alo. Mwana tiratoro kuna Mungu Sumai. Hapa juu ya chini. Nije mbokao. Kumi ya mimi sisi tunalia wewe sasa. Asi wana saba semi, asi nangu makoine, mole ndikira marire, menya sumu wa masakramento, mwa Kristo baya, mwana mwate mobekero abande barora abachira na baraba cyo kora kinyangi cyabo. Kumera ora hiyo muntu yiga. Haya kuamka baba njugo tena kuamka. Sisi ya. Ndio kwa tena kio mama ite. Ndara bali tali ala yuna inangi ale gotio. Ora hiyo muntu yiga. Ora ina mukaje. Ora ina mamumao. Igo. Haya. Vamos por muito. Haya. Não acredita? Very good.
ngaita fetia kuruche virate abantu bache virate bamere baite yes inugera mukaza tibije jinjije chitole sitingiro mama kuja mama hapa haya watoe picha smile unaitwa nani okay welcome haya mliamono Nasaba sentinza kwa umoro mungu wako chimta isikao abantu walimo kwa nakusonga mwa kuchucha karama hage mangana mana kwa mzuri haya mwebere sato wala Mungu wa sadaka. Sasa tuwe nani singe ndio kwa sadaka hizi. Oh
sasa ni wakati wa kuleta matoleo altari. Kilio watu sasa ni kwenye sana leta kwa altari. Mungu wa wakati tunaleta sadaka yetu kwa altari. Thank you.
Mongolo ancha ebigeni yaito ebi twakorete lero asekero kinyangi asuwancha nasubuleni wao wabagwatanirie Eric na beni asenyangi yabo bono ubaseseni amatuko onsi asubuguma gwabo gwenyangi ekiagera Kristo Mungu wetu. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinuka Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati e Bwana, lakini hasa wakati huu na siku ya leo kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliangamiza mauti yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipaska, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wa mbinguni wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. Mungu wana mtakatifu na ndola somo mtakatifu kwanza. Iko mama mtakatifu kase bigani biga bicheni. Ikole mtakatifu na libira pastor umobere na manyika Yesu Kristo Mungu roite. Itukole kratara chane ka kaburu mugati. Awakera bijaga samiro no mugati bijaga ka batumaya bateba. Bwata mwes mori. Oyo no mobera one ora ruwe akoba. Kera bakul te kurangena kabukuri getaba kuwa kirabia ko banana kabat mai getabe ke wataba kwata mes munywe ene getaba kya maningana ga tebani ke geta ko era maningana te ko ko no manabanga sukuru suko ko bibe bravo asi komora Kristo alikufa, Kristo alifufuka. Tata sukunyoro kwa no koroka kwai to kwene mugatu mwana getabu ku wene
Tukwagira byasaba tukora abanye gutunyara ukwenda subusi bwabo. Yaba twese tukuri mubere na kunywa manyi ga Kristo. Tubekera ni wamo nomo yo mutakatifu. Kinyo wancha waito no como risco beto Joseph Maira na vere ribonsi bekeri sekiao to konyora papo ito Francis yo kwarangiri kubasu mo wenselega ekero ke batismo papa ka kwana Kristo gana era sango koruka kwa to nyore na ba minto bonsi ba kule akigima be chi familie chibere aba wa kolire nangirero bachira sobotu mo ko no semer ko koruka naende baleta mana bali bonsi ba kula sugura kwabo utokwenda mamera twensi batwatere kusasi masiri tukeri gari ya Pasika twatere tugana kwenye mutakwera na mali umwesi kina Nyasaye abatuma mutakatifu Peter Clever musabiri kwa sente yaito na abatakatifu ba bonse myaka yonsi yatukubuze na barabo tukubuze ne kegero mwana Yesu Kristo ikiagerere amonere na sere amana mutakatifu kubuze no mwana no bwao sai tatumo byonsi si miaka ne miaka yonsi. Amina, amina. Amina, 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 amina. Amina, 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 amina. Amina, 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 Wasani bane tojo kugoja saritari eyeiga asoma neno ya Yesu Kristo oyogo kirasinga kia Pasika tosorena asisenina nema yaye veni oyogo nyomiru ase Kristo na Eric na se sakramento ya Eucharistia bagusanga bono mwabekorani asugwanja ngwabo babwataniwe ase bwatani eyetagatifu tata Nyasaye asukugwa kwabo watonge bintu byonse asumuchakano watonge ense no montasekieni kyao okaho musatu mukungu abo mokonyo y'ubutambe na seigo musacha no mukungu tibali babere ne mubero yo watworokiri rero ngegenteke kwa bwatanire onde taiyo ranya kujatana Nyasaye na ine gwakora tukubwatani wo kwenyangi kuwa Kristo ne Kirisia nasaso wacha kwao ukaligingo mukungu abwatani waso musacha oyomo naenda umuri kwenyangi waragitulitangani boire gesyokeria yoka gitarusti waroro negesurugie kemegetangani usaso kuyaba kurukwa mache Bona Nyasaye ligere no gwororo asfeni oyoiga oyogwatani wase nyangi oyo oligeti gotoro no bureri bwao bona tokumusabira ibisi byao maene mayo wanchana ne yomorembe tigabwati byorokere by'abakungu batagatifu bali tobasoma ase Biblia togusabira na Eric musachoye amwegene anyoro butambe ngaveni nigamugwekaine nane nigalo munyamwanda asukumugoyi urubutari kwera asiga musike amwanche unanjitekirise kyaye tata tuli nyangirega yabo bagendera kuba abakristo abaya babe abakori bamangana ayabayiwase banchiri bamanye Kristo abantu bande oyo banyorire rero
usiseni n'abana babo bakora imirimo y'ubuyobori bwabo buya barora abana b'abana babo nonya gwiko ubusukuru bwa gatatu n'ubwa kane bayikasobogoto bwabo bari n'omugoko naende bayobobo mu butari kwera amo n'abatagatifu babo bose bayigoro ikiagera Kristo Mungu wetu. Mungu mwenyezi akulinda kupata ujema ya mema yao ukinge na maovu upate furaha ya Pasaka katika sakramenti hiyo uliyopokea ya ndoa siri ya Tata tena saa usemi akobo moyo wa Mungu ni utrasi sakramenti ile matrimonio mano una romo yo Pasca tambe siri ya Tata. Mungu tuwasorere atoka kurase ubwasi nasubiye kwa to maremba samatukaito samabira utukinga kurase ubwa bwasi kuna bana tukaje tobocha kumuweni tu Yesu Kristo kiagero gonda nechinguru nobosiani nebyabo bono nemyaka yonsi Mungu Yesu Kristo kwatayo tumwabo asiri tukuria Pasca na batigeiro marembe na bairo marembone tokosone turigerie byaitu igerio watu kwekerese kiago na ndo to marembe na mugunda bwagasomenyete myaka ni myaka yonsi amarembe omuguru Yesu Kristo nebisi bya Pasca biwe na ima makonsi twana no marembe Pasca aya wanya wanangu wanono ora ina mwasini wa mwana mwogo sana sumuye wa oyo Pasca umonguru Tingwene timoso emwane neotere nyane moyoka no moyone nugwene esanga yogodoriwa yasa no tori nyore komuniombia Maria babo sabere na ikono mwacho babo tsatali esanga yo wanja yasa na Yesu na maninga ene Sala yo wekeya Sala ne wekeya Tumusa yo moyo Tingwa na tia kwa narumu na maninga Yesu Okawe bekiane Umungu tingwa na tima son mwane Nina tele na me moyo kano moyo ne no kwene Sala yo weitia Sala ne weitia
Krista bagani batisi na cross na tikon ni tumwenzi kota sarta wala mama mlibatizwa na kufunguliwa komoni ya kwanza na shemasi mtuongee mbele ya altari. Kinga kiasi chako mwani mbalipo kabe aliganeti agonyora komoni ndagatifu sio kila mmoja. Abana bali bedini babatise kibonsi woja motwa wale sikuba kale Thank you.
cheti chao cha harusi. Certificate yega tariye parish. Yega ne certificate ya erikirenga certificate of marriage Republic of Kenya. Yetari ya diocese ya parish. Ene government. Na rogotumia na benge part certificate. Wao konya abana ba guseba konye mwense sefami. Na nero ekoro tunga naye mukoyo ndi usunu musatu muyo. Because tukati certificate eguogo mbu yote mungi na ni specially expensive. Ere gusene tatu na ande chire isatu. Aya monko ba baire. Aya monga nanga che parish.
Neyende egenda service ya Tony Chero Nairobi. Igo yomo waga na tene kibono akate tatu ya tandro ate ngobone nyangi yeri bono na chire. Goso yo manye bise. Egere ta oyo nda abatumye bune family. Ogo chobisi. Nkwa yemo. Goso ga no bisi ya Tony Chero abosongo orusirwe photocopy. Igo asibali bakole nyanga muntu mana kubise certificate ya nyebisi teke betime. Ere chiko bisu naro bicha bisu ne Paris. Asaba seni certificate na ere yinga wa. Bake. Moigore wo nyebise ma. Mola mongentero murako. Wanya bisira akong asunda tani nyore. Ay. Yana ba mo tene na ay. Yana mo tene na mo ri ya ke. Mongurwa be nainwe dosorole mongurwa suwanja kwao wato ile ndagire ya ukaristia egera into abanyene kwebekerani amonaye na lero bono kwa watanire erikinaben vamo mumiro yo maseri sakramente regalie nyange asokoro atyo oyomo negetabo ekemo wabwatani butamaso bwanjani bwabo ayonse ni otobosa weterasi Yesu Kristo Mungu waito nasamu etemyonsi abasesenye tata n'umwana n'umoyo mutagatifu. Mungu Mwenyezi tunakuomba ubariki keki hizi ambazo ni ishara ya mapendo kati ya hawa ambao wametoa nadhiri zao mbele ya altari yako. Wale ambao watazila wawe na afya njema ya mwili na ya roho, wapate baraka za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mogana no marambo Kristo imiseri. Na watakia Pasaka njema. Sasa leko batera wa suran moro sindira to tega na banyang kare to tega mpaka tukike timo yu to na mpaka ma musie na to mana ko ira na ko to sindira